नमस्कार दर्शक बंधु आज अनुचिंता भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे किछि अनुचिंता रही जहाँकि आपण मानक पई बहुत उपकार हो पारे। ए विषय जानिबा को हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। दर्शक बंधु आज अनुचिंता रे बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनिस मान अछि, किछि शिखिबार किछि जानिबार अछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन क्लिक करने सहित कमेंट बॉक्स रे कमेंट दबा को जमा भूलंतु नहीं एवं सांगसाथी बंधु बांधव को भिडियोटी को शेयर करंतु जहाँ फल से माने आज अनुचिंता विषय किछि जानि परिबे बा किछि शिखि परिबे। तेबे दर्शक बंधु किछि किछि लोक अछंती चिड़चिड़ा स्वभावर टिके टिके कथारे रागी जाती, घरे बहुत विरक्त होती, बाहर मध्य राग तांकर प्रकाश पाए। यही भली लोक मानकु मु अनुरोध करुची क्रोध को शांत करने गोटे छोटिया काम करंतु। कौन प्रत्येक दिन रे अति कम रे 5 थर आपण पाद धुंतु, देखिए धीरे धीरे आपणकर क्रोध बा राग शांत हो यह कले मंगल हेबो। तेबे प्रिय दर्शक बंधु मने रखिबे एक कथा, छोट छुआ माननकु जो छुआ माने पाठ पढ़ुचंती सेमानंकु सबु बेले कंसा बासन रे खाइबा को दियंतु। हाँ दर्शक बंधु सेमानंकु सबु बेले कंसा थाली रे खाइबा को दियंतु। कंसा थाली टाटिया रे डाली टाटिया दियंतु, कंसा गिलास रे पानी पीवा को दियंतु। मने रखंतु कंसा रे खाइबा द्वारा मेमोरी बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े एवं ब्राह्मी शाग मासरे अति कम रे थरुटिए हेले ब्राह्मी शाग पाठ पढ़ुआ छुआ मानकु खाइबा को दियंतु। देखंतु तांकर स्मरण शक्ति बहुत भल बढ़िबो। जो पाठ मन रहुनी सकाळ पढ़िले संज बेलू से पाठ सब मन रहिबो, विद्वान हेबो, पंडित हेबो एवं ज्ञानी हेबो। तेबे प्रिय दर्शक बंधु आपण माने मंदिर जाउछंती, मंदिर रे भोगराग करिबा परे नढ़िया बाड़ौछंती। जेतबेले नढ़ियाटा बाड़ाउछंती जण जणकर नढ़िया पचा पड़े, देखिथिबे निश्चिंत केतबेले केमिति गोटा गोटा नढ़िया पचा पड़े। जेतबेले पचा पड़े मन बुझेबा पई पूजक कहि दियंती तो भाग्य केते भल, तो नढ़ियाटी पचा पड़िला। तेबे पचा नढ़िया कौन भल, पूजक मन बुझेबा पई सेमिति कहि दियंती। सेमिति हेइथिले तो लोक माने खोजी खोजी पचा नढ़िया नै बाड़ांती नाई, कथा सेया नु। नढ़िया पचा पड़िबाटा भल नुह। तापर एटा हमर मानसिकता, आम मानकर मानसिकता, आमे चिंता करू नढ़िया खराब पड़ले हमर क्षति हबो, किंतु कथा सेया नु। नढ़िया भितर को आमे पशिचे ना, भगवान पशुचंती। जदि नढ़िया पचा परे तेबे मने रखंतु द्वितीय नढ़िया आनी बाड़ेबा अपेक्षा मुंडरे गोटे गुआ छुई ठाकुरंक पाखरे थोई दियंतु, प्रतिकार होइगला, दोष मध्य कटिजिवो। कथाटी मने रखिबे, जदि नढ़िया पचा परे मुंडटी रे गुआ को छुई प्रभुंक पाखरे अर्पण करंतु, कारण गुआ हेउची द्वितीय नढ़िया हिसाब रे गुआ को कुहा जाइछि बा मना जाए, सेथिपई गुआ हेउची शुभ। तेबे प्रिय दर्शक बंधु घरर बीम तले केबे बसंतु नाही, किंबा केबे खट पकेकी बीम तले शुअंतु नाही, मने रखिबे दर्शक बंधु। एवं यहा कले सौभाग्य रे बाधा आसी थाए। आउ गोटे कथा मने रखिबे दर्शक बंधु, बाथरूम रो कबाट सबु बेले बंद रखिबे, यहा कले मंगलकर होइथाए। तेबे प्रिय दर्शक बंधु सबु बेले गोडरेज एवं आलमारी रो कबाट सबु बेले बंद करी रखिबे, दरवाजा करंतु नाही किंबा खोला रखंतु नाही, पालन कले मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु बेसी समय बसी रहिबा द्वारा आपणकर रक्ष्य करथिबे गोड़ झिमझिम हो जाए। बेसी समय गोटे जगह रे बसिक रहिले गोड़टा झिमझिम हो जाए, किछि काम करे ना। जो गोड़टा झिमझिम होउची ता विपरीत पट कान, जदि डाण पट गोड़ झिमझिम होउथिबो तेबे बाँ पट कान, जदि बाँ पट गोड़ झिमझिम होउथबो तेबे डाण पट कान टाणी धरी 7 थर ओम उच्चारण करंतु। ओम एई भली 7 थर उच्चारण करंतु, सांगे सांगे कमिजिवो। परीक्षा करंतु प्रिय दर्शक बंधु, निश्चिंत भाव जानि परिबे। पाटीर बज्य वस्तु जदि घर भितर आपण कौनसी कोणरे फोपाड़ू थांती, ता द्वारा कौन हेबो, बहु कष्ट रे अर्जन करिथिबा जश सम्मान आपणक पाखरे बेसी दिन रहिबो नाही। यह मन रखिबे प्रिय दर्शक बंधु। तेणु
ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ ଛିପ ଫିପ ଏଠି ସେଠି ଘର ଭିତରେ ନ ପକାଇ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଏଠି ସେଠି ପାଟିରୁ ବର୍ଜନ ଜିନିଷ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଶସ୍ୱୀମାନ ପଳେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ଦଶାରୁ ଆପଣ ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଦ ଦବ ତ ବସିବାକୁ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସୁଥିବେ ରାହୁଙ୍କର ଦଶା ଆଦୌ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲାଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଉପକାରୀ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ମନରେ ବା ରାଗ ଆସିବ ମନରେ, ଅଧିକ ରାଗିଯିବେ ଆପଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ 1 ଠୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ମନେ ଗଣନ୍ତୁ ଏବଂ 20ରୁ ପୁଣି 1 ପାଖକୁ ଫେରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରାଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ଲାଗିବ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାନିଆଟି ଧରି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କ୍ରୋଧ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଏ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେ ନା, ମଣିଷ ହିତାହତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲା ବେଳେ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ବା ଅଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବସନ୍ତୁ, ନିହାତି ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ମନ୍ଦିରର ଭାବନା, ମନ୍ଦିରର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖଶାଳାରେ ନିହାତି ବସନ୍ତୁ। ନିହାତି 10 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ମନ୍ଦିରରେ ନିହାତି ବସିବା ଉଚିତ। ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ବର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ମନ୍ଦିରର କିଛି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ନିହାତି ଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଯିବେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।